जो कागज खंडा मीडिया को पठाती दल पक्षर से लिखा है दल विरोधी कार्य जो दलर सस्पेंड करागला तेणु दल विरोधी कार्यटा यहाँ गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट रही। नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर जो खबर आप गणमाध्यम देखुवे जे विजु जनता दल सुप्रीमो नवीन बाबू दुईटी बड़ निष्पत्ति नहीं दुईटी निष्पत्ति हूँ प्रथमे से सना महाकुंड को विजु जनता दल रु सस्पेंड करछंती एवं पुणी थरे ये खबर भी रही जो अरविंद महापात्र पाटकुरारू जी विधायक थे बीजेडी भी दलरू निलंबन कर या पचर कारण रही आंटी पार्टी एक्टिविटीज अर्थात दल विरोधी काम मुझे जानापी चाहिए जे ये कौन रही आप दल विरोधी काम जो नवीन बाबूंकर ये एक्शन एवं सबुठ बड़ आश्चर्य कथा हूँ जिते अरविंद महापात्र को विजु जनता दल निलंबन करुच्ची। प्रथम कथा जो आंटी पार्टी एक्टिविटीज कथा सब राजनैतिक दल लक्ष्य करते जो दल क्या बाहर कर दि जाए से जो कागज खंडा मीडिया को पठाती दल पक्षर से लिखा है दल विरोधी कार्य जो दलर सस्पेंड करागला तेणु दल विरोधी कार्यटा यहाँ गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट रही तेणु ये दुई जन विधायक को दलर सस्पेंड करने जो खबर आसी दल पक्षर लिखाई दल विरोधी काम दलर बहिष्कार कराई सस्पेंड कराई। द्वितीय कथा है जहाँ साधारण लोक मन में प्रश्न उठुची कहीं सस्पेंड कले सना महाकुंड को कहीं सस्पेंड कले केंद्र से विधायक एवं अरविंद महापात्र जी की पाटकुरार विधायक युव विधायक कहीं सस्पेंड कले दल पक्षर कहुचे कौन प्रकार दल जी मैंने से अन्य विधायक अच्छा आज तो प्राय 10-11 जन विधायकों को डकाई नवीन निवास सभापति कौन भेटी कौन आलोचना करते भर अनेक मत दौरान हुए तो सभापति किसी गुइंदा रिपोर्ट पाई पारती से कथा बोलिकी कहु कथा हूँ बीजेडी एवं सरकार रे नाई एवं दल विरोधी कार्य दुई जन विधायक करी दलर कौन भावंतु आप क्षति करें सरकार तो भांगी सरकार रे नांती जो दल विरोधी कार्य करी दल किसी स्प्लिट करेदेवे जो सरकार भांगी जीव आउ आपण लक्ष्य करथिबे अतीत रे तांको दल रे एभली अनेक वरिष्ठ लोक अच्छा बद्रीनारायण पात्र जो भली भाव में स्टेटमेंट से दल बाबद रे देइथिले अन्य जो माने नेता अच्छा से भली भाव जो माने सब बड़ टाण टाण कथा सब कहते दल कहीं हारिला पांड्यान विरोध रे दलर सभापति कहीं चुपचाप बसचंती इत्यादि जो प्रकार मंतव्य देइचंती यदि सतरे नवीन पट्टनायक एते टची एते स्पर्शकातर यही प्रकार कथा को थांते तो से सस्पेंड कर सारते से दृष्टि देखा गले सनातन महाकुड़ किंबा अरविंद महापात्र आंको आपण केबे देखि नथिबे कोडी पब्लिकली सोना महाकुड यही मकर बुड़ दिन भी मत देते से मोहन माझी सहित अच्छा नवीन बाबू शासन समय विकास हो नाला सोना महाकुड लगातार जो विजु जनता दल विधायक दलर बैठक को भी आसु नथिले नवीन बाबू तांको भी विधानसभा बाहर सहित कथा होते तागिद करते से दृश्य समस्ते देखी नवीन पट्टनायक सोना महाकुड को तागिद कर सना महाकुड़ आप जहाँ कहले जो स्टेटमेंट देते सी एत लंबा चौड़ा किसी अनेक समय से स्टेटमेंट देकर मीडिया रे से रही के देखी ना किंतु यही जो कथा कहते आप गोटे स्टेटमेंट कथा जो थे कि सी विजु जनता दल सरकार समय ओडिशा रे बेसी किसी नथला केंद्र किसी नथला जहाँ जहाँ कहते सहीटा हुए तो नवीन पट्टनायक को बाधि थी पारे सीधा सड़क से कहते। द्वितीय कथा हूँ आप लक्ष्य करेंगे 2024 निर्वाचन में जितेबाला ओडिशार पट्ट परिवर्तन हो गला राजनैतिक चित्र बदली गला बीजेडी क्षमतार गला बीजेपी आसला ये गोटे नुआ जुग आरंभ होला एमती परिस्थिति केन्दुझर जिलार भूमिका आप देखिए केन्दुझर जिलार गुरुत्व राजनीति बर्तमान केन्दुझर जिलार गुरुत्व यथेष्ट बढ़ी जाइए कहीं से जिलूर मोहन चरण माझी होती मुख्यमंत्री तेणु से जिलार कहवाक गले प्राधान्य बहुत बढ़ी जाइए एमती परिस्थिति सीए बीजेडी दल रे रही सोना महाकुड़ से भविष्य निश्चय देखुवे बर्तमान मु बीजेडी दल रही जड़े विरोधी दलर विधायक भाव में मु काम करले कौन मत लाभ मिल मोर भविष्य पुणी अच्छी मु पुणी 2029 पुणी निर्वाचन लड़बी
ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ପଟକୁ ଡଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯୋଉଥିରେ ବିଜେପି କି ଯେମିତି କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁନଥିବେ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଇଏ ତ ଗଲା ସୋନା ମହାକୁଡଙ୍କ କଥା। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେ ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଥମ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ହରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହଉଛି ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲକିରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାଇକି ବି ଡରନ୍ତି, କାଳେ ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଆସନକୁ ମାରି ବସିବ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ବେଶୀ ଡରୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ କମ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କ୍ଷମତାରେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ରାଗଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି କି କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ବିପଦ ସିଏ ବୋଲିକିରି ଭାବନ୍ତି ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, ପାଟକୁରାର ସିଏ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ଜିତିଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଛାଡିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଚାହିଁନଥିବେ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେଇଟା ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଅଛି ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସିଏ କୋଉଠି ଏଭଳି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଏମିତି ଦବାର କିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବେ। ନା ବିଜେପି କି ସମାଲୋଚନା କରି ଏଭଳି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ନା ଗୋଟେ ଦଳରେ ଯାଇକିରି ବେଶୀ କିଛି ଦଳର ଯୋଉ ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦାୟୀ କରିକିରି କିଛି କଣ କହିଥିବେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ। ଇଏ ତ ରାଜନୀତିର ଖେଳ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅସୂୟା ଭାବ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଛାଡିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କେବେ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥାଇପାରନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ସେ କିଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେଠି ଜନପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଅଛି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍କପଟ ଯୁବ ବିଧାୟକ ସିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ରହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବେଶୀ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କି? ବେଶୀ କିଛି ପକେଇବନି, ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସିଏ ପୁଣି ବେଶୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ସୋନା ମହାକୁଡ କି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ? ଏକଥା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖଟା କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆକ୍ସନ ନେଲା ଫଳରେ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କହୁଛି।